madam, nagkakape ako. Magluto ako ng siupaw. Kasi marami pa akong natira nung nagluto ako. Nilagay ko lang to sa freezer. Hindi naman siya na ano. Initin ko lang to. Chicken. Yan. Dahil mamaya pa naman hapon, no? Pero at least ito naka-prepare na dahil ang siupaw. Kailangan pa ako 1 hour mag-antay na yung palakihin sila pa. Palakihin. Paangatin. So, yeah. Asan taklo ba? Busan siguro na ako nino. And then flour. Maya, yes. Tsaka bacon powder. Bacon powder. Isang packet nito. What else? Itlog. Kailangan ko mag-boil ng itlog, pero mamaya na yung itlog dahil mamaya pa din naman. So, lulutuin ko mamaya na lang din tanghali. Dahil darating yung mga bisita. Mga bisita. May hapon pa naman. Si Bibi Labs hindi ko pinapasok sa school. At alright. Croissant. Ito wala pa ito. Dahil si Bibi Labs hindi ko pinapasok sa school. Tapos yung ano kay Ate Leng, pinapasok daw dahil kahit 1.5 hour lang yung pasok, parang half hour lang yata eh. Kasi 2:30 kailangan na nilang umuwi. Sabi ko, bakit pinapasok pa? May mga gagawin daw. Kaya yun. So, siguro mayang hapon pa talaga yun. Lutuin ko naman ay itong bihon. Golden bihon talaga to. Tapos isali ko na lang itong sutanghon para medyo marami-rami sila. Yan ang lulutuin ko ngayon. Kasi si ate magluto siya ng ano yung sinabi niya kagabi. Pinakita niya ko kagabi eh. Basta mamaya makita din yun. Kalimutan ko. Tapos pabili din ako kay Dulo ng chicken wings para yung may mga bata. May mga ano sila. May pako. Buing. So I got to prepare. Buti na lang may ano ko, cabbage, carrots, bell pepper, sibuyas dahon, sibuyas, ano sabi? Garlic na ano, sabi na sa ahos ba? Ahos maganda sa kuan ko. Sa Bisaya. Garlic. Bawang, yun. So that's it. Kaping mainit, ako ay magkakaping muna and I will prepare for another food for my Bibi Labs. Dahil ang aking madam, ano yun, gumawa ako ng porray. Ay, gumawa na naman. Dito lang na. Ayun. Tingnan nyo aking buhok ko. Dito lang talaga siya. Dangas pa. Ah! Asos! Yung madam na ko ay. Aray ko. Yan, this. Ngayon, pagkuhan yung kuligi. Ano also have a french fries here. You want hug? Hug. Ay, hug. I'm eating your head. You eating my hands? Yeah. Yung. Apituson. Yes, my pee. Yeah, that's for you. My pee. Yes. You? I don't like. Hapon mga madam, alas 3 na. Dapat kanina yung supa ko, nagawa ko na. Kaya lang, iwan ko. Nagkamali ako sa unang gawa ko. Pagtingin ko, 1 kilo. Namali, so gumawa ulit. Ngayon, pero ang antay ko ng 30 minutes na lang kasi 30 minutes na ngayon bago ko siya gumawa ulit. So ngayon, sinunong andito na. At marinate ko lang po saglit itong mga manok, chicken wings at chicken legs. Dahil ano natin to, parang
Anong tawag mo? Parang papayas ba yung lasa. Siyempre, lagyan muna natin ng asin. Hugasin. Hanap. Nagsandas na nga ako, hanap gihapon. Ayan. Gay. Ang sa ano? Pinapunta namin sana si Chahin dito. So ayaw niya. Ayaw niya talaga ng matsinda. Kumuha ko ng siupaw. Mamaya-maya. Anong oras pa naman eh? Anong oras? Si Dodo, pinatulog alas 4. Tama-tama, lutuin ko to lahat ngayon at maghahanda dahil mga 6 or 7 yung kainan. Nandito sila sa parang sa atin din. Kalimutan ko. So, pupunta yung best friend ni Dodong na yung mag-asawa. Tapos, si Ate Ling, saan na kaya sila? Papunta na ba? Wala mang ano? Tawagan ko. So, naghanap ako ng ano ba, ilagay sa sopa. Ay, sopa? Hindi na magkagok ng Dodong. Yung bibilaw ko andun. Bana baba gitti sonra beni sıkıştırıyor. O tamam tamam. Ya gitme. Neden? Ama ben siz gideceğim. Ganyan yan siya. So, ito. Ginawa ko na lang muna dito. Ay, nakalagay na pala ako. So, yeah. Yung mga... Gusto ko sana ilagay ito. Huwag na kasi maano na. Hindi na siya malawak tingnan. So, ganito lang muna yung style sa ating kusina. Sala. O, diba? Mapag-unahan na din yan. Oh. Para swerte tayo, oy. 6:30 na mga madam. At ito, payak-iyak dahil sarap kusnutin. Ah. Yes, is that here, my boy? Yeah, they are on the way now. On the way na sila, Tilin. And where she is Ah, now? Where she is now? on the way. And can you the balcony? On the way, not yet. We're looking away. Maybe 40 minutes. Adi, you look. Let's jump together. Baby, I will change my clothes. My clothes dirty. Mine too? No, that's pretty. See me? Oh, see, that's pretty. Wow, ito eh? Yeah, see? Yup. Also, oh, Dodo. Ito lang muna yung handa namin. Ay. Oh, yan. Oh, diba? Yan lang. Ito, sa ano to? Anak ni ate. Ito kay Baby Loves. Just look what I got, 'cause you got it all.
Uy. Ito ni Tita. Uy. Atik ba? Atik lagi ba? Atik lagi ba? Ah? Ang tago na yung sig. Ibutan sana dito sa kuan. Tawag ani. Asa? Christmas tree? Oh, Huwag yung ko na kahimik eh. busy man yung kaperminti sa imong kuan. Ay, take off. Siya yan. Yung himo, tao-tao, gagagahin mo ko ni Ali. Lingkod dito, lingkod. May tabang ni mo. Katong karne ikaw sa... Ay, ito pa yung isda. Duha to ka mo kadagko, tas na yung mga gagmay. Ah. O si kuya, obrihin ko to. May usa na to. Adi tapos gawas. Amaw na asawa. Ibig Wala naman kaya Tok, bitaw na. wala ka ba? Basta man mag-vlog ng atong negosyo, ay. Na, lagi. Atong negosyo, ay. Ito sa yung okay yun. Buti na lang marami-rami yung bihon ko. Tingnan niyo yun. Di ba? Yummy. Ay, ni tawag na ikaw. Kadungog, ano yung sama. Ha? Ah. Kana. Huwag ka na. Nabot ang imong gikan sa kuan. Amazon? Wala pa. Sunod sumana pa. Sunod sumana pa. Happy New Year! Happy New Year! Oh. Oh. Lamit ba, oy? Padulong naman po to sila ko andari ah. Itong spray ni Ludo. Nga na andari ah. Ben kapatmış da tableti. Aç sen tableti. Buyago na kita. Mm. Si kadagko ba ni kalamit? Da. Okay. Isa kaya atong pang short video. Pang short video daw niya. Ah, klaro na ka oy. Masig gamatoy ka. Putol ang ulo. Dili man. Ang istorya diya. Kaya ako sana i-distribute. Napagani siupaw dito ah. Unya na to. Napatay siupaw. Ah, ilan sila? Iri. Oo, ni. Ito sarman tawag nito, hindi makita. Init kasi. Kapıyı. Ay, atay na ako nakatuon daw. Wala na sa mga bundok. Oh. Bibi! Nerede mo po ni? Nerede bu? Adamı nereye gönderiyor? Siyo, baro na. Muni, baro. Ah. Una ang isda na buka. Imo pa mo dala. Antayin muna natin yung mga kasawa. Magpicture ta dire TV. Magjuwa, eh. Ano yung makasama? Ay, magjowa. Sarap eh. Gusto pati. Sakit na kamo, pagkog ako, oy. Ano sa mahug dito sa luyo? Dagdag sila mukha usag nila ng mga bata. Pupuan ba sa tuwan? Asa man to? Asa naman to? Asa man to? Ay. Bütün kızlar bende futbol oynuyor. Hadi. Hadi Ayşe. Ben gel. yemeyeceğim. Hadi Anne Ayşe. ben yemeyeceğim. Karnım aç değil. Ah, aferin sa naulo. Minik kurban. Hello! Bana limanda işte birkaç gün gemi limanda kalıyor bir onun parası başladı. Aman Allah'ım. Yüklüyor gidiyor. Take picture. Teşekkür Picture ederim. sila, sila be. Be, picture be. Uy! No, it's not yours. Be, Burada picture be. Yasin yazıyor. Bekle, picture. Picture. Abdikas ba? Ama burada Yasin. Az bekle, az bekle. Fotoğraf çekilsin. You give Abi. You give Abi. Hadi. Hadi ver. Hadi. Yung pina. Picture. You go there, you go there. Hadi. Seni. Ang cute. Hadi, go there. Take the picture there. Ben geç. You like that? Unang labas. Oh. Oh my God. Ano yung kasama niya?
Gel bakayım, gel bakayım. Güzel. Dur böyle tutalım, dur çıkartma. Dinozor World. Don't throw there. Don't throw. You can. Dırıdın. Oha. Bu da böyle mi? Wala pakialam sa pera. Dırıdın. Açıyorum. Aç bakalım. Hadi. Hadi tek. Gel öpeyim, gel öpeyim. Şeyde. Eli işte hadi devamlı Tablette de var. Hadi al bakalım, al bakalım bu. Ayşe gel. Al bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Nak, you get the money na. You put in your pocket. Don't give mommy. Onlar Bu yok. Why you put there? You throw that. Give me that be. Wow. Çok güzel. Yarın evi temizlersin. Hadi bakalım. Hadi give me that Ayşe. Temizle. Hadi. Açılmadı. Açılmadı. Açamıyorum ki. Gel oğlum ben. Sağ ol abi. Lan tosunu. Wow, bago lang. Çocuk açılmadı. Oh no, you get that. You get the box. You put it back in the box. You get the box there. You get. Dinozor. Anneni korkutursun da baban da deneme. Baban da pek şey yaramaz. Dinozor seni ısırmaya Isırabilir. gidiyor. Isırabilir. gelsin ben dinozor ölürsün. Evet. Dinozor ölürsün. Vallahi güzel. Yok, nakita lang. Gel buraya. O ben ni uso. Teşekkür ederim. Beni de Wow. What's that? Monster. Ah, wow. Kuromi. Kedi. Bu Kuromi. Kuromi. Kurum. Yok. Kuromi'yi Ne sonra bir daha? Kuromi'yi sanki biliyorum diye düşündüm. Ah, gusto Sonra niyo bir daha tayo mı? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Çak 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 Yasin. Çak. Yasin çek. Hop. Happy New Year! Bitirdik mi 2025? Galiba hep beraber gidelim. 24 kalan var Eksik mı? olan var mı? Ay, no problem. Ano, sige. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Korkma gireyim boş 5 gibi. Daş koyacağım içine. Naulahi man mi. Sa Pinas, ganina na ako. Buntag na ron. In the Philippines, Sabi. 8'de. Yok, sabi. yung suot. Alas Alas 8. Filipin 5. Şimdi Otur. 5. 5. Kayo nga. 5 saat önce Sabi. Uyku saati şimdi. Geç bu tarafa geç. mesela Kala mo eh. bankadan para çekemedik. Ondan sonra hiç şey yapmamak lazım. Ülkeden birinin bankaya gidip söylemesi lazım. Ya da şey yapması lazım. Happy New Year. Happy New Year. Canım canım canım. Canım canım. Canım. Happy New Year abi. Öpeyim için. Canım beni sever. Happy New Year. Hadi. Ay, Happy New Year. Abicim hayırlı olsun. Happy New Year. Sen sana 24'te kaldın mı geldin? Gidecek miyiz? Happy New Year. Happy New Year, mommy. Hadi dur yavaş yavaş tamam. Happy New Year, my love. Happy New Gel aşkım gel. Babacığım. Gidecek miyiz? Şu emekliyle konuşuyoruz falan diyor. Onu da Tamam anlatacağım. anlat. Gece oldu. Nedir o? Bankaya git. They're going home now. The time is 2:30. Ay. Ay. Ne oldu? Nagbubulan kita. Onu açman gerekiyordu. Niye açmadın onu? O yumuşak onu yiyebilirsin. 43 kilos. 43? Ikaw. Katong mas tambok pa ko ito, maniniwang na ko gamay ron. 66 ko ito. Siguro karon basig mga 55. Depende siguro na sa kung edad din. Parehas sa mataghay. Mas tambok. Bil-bil pa lang. Bil-bil pa lang. 5 kilos. Unang gisingyok mo. Sadya siya.
Stand up? Ano stand up? No. Huh? Show me? No. So, yan mga madam. Welcome 2025. Happy New Year sa ating lahat. More to... So, yan mga madam. That's all for today. This one. Happy New Year. God bless everyone. Bye-bye. Yeah, bye-bye na vlog. Yeah, bye-bye.